We're going to play. Welcome to Supermarket Simulator. Ito na, let's go, okay? Malag tayo konti. Medyo muna. Konti lang, konti lang. Yan, okay na yan na. Market, bili tayo ng ano. Flour. Magkano yung flour? Isa lang. Okay. Tara. There's kan. Gawin natin 8.2. Yan. Open natin. Wait for the first customer. Uy! Sir. Kumusta sir? Ano? Papabarya ka lang sir. Lang. Ano na sir? Ay, ganun na rin sir. Sir, okay na. Bye-bye. Next. Next. Lang. Bili tayo. Isa nito, tas isa nito. Yung bread, tas pasta. Maganda kasi. Hello, sir. May anak ka mo, sir. Lo! Ang daya na, sir. Daya mo, sir, ah. Dinaya mo ako, ah. Dali mo ako dun, ah. Sige, okay na rin yan. Sige, sir. Nako. 7. Yan, sir. Hindi, ingat, sir. Ingat. Oh, tig na yan. Isahan tayo dun, ah. Wala pa ako nilalagay, eh. Gis, ma'am. Kuha ka muna. Expensive for me. Ma'am, walang expensive dito, ma'am. Ganun talaga, ma'am. Gusto mong kumita. Trabaho ka, ma'am. Gusto mong magkikita, ma'am. Ganun talagang buhay ka, ma'am. Ma'am, pasok, ma'am. Yan. Pumasok. Ano sensibility natin? Buti si ma'am, pumasok si ma'am. Flour, tapos yung bread. Yan, kalusugan niya, ma'am. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yan, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat. Pwede ba to, ano? Product. Ah, wala. Okay. Uy, bumili. Wala na sukli. Sige, sir. Wala ako sa sukli, sir. Okay. 30. 1, 2, 3. Yan, ma'am. Okay na yan, ma'am. 92. Yeah, bili ulit tayo panibago. Ay, hindi. Pag ano na, sarado. Boss. Hello. Tawa, may tawa. Sir, bili ka, sir. Bakit, sir? Ay, man, sir. Ay. Ayaw na, sir. Yan, sir. Okay na yan, sir. Sana? Sir, bili ka, sir.
Sir, paano yun, sir, oh? 8:10 na yun, sir. Balik ka na. Ito si ma'am. Ma'am, balik ka. Pasok ka dito, ma'am. Pasok ka, ma'am. Pasok, pasok. Pasok. Yan. Ano kukunin mo? What? One? Isa lang? Isa lang? Pangat naman nun, ma'am, kung isa. Sige, bili muna tayo. Hindi, mamaya na lang pala. Oops. Ito si sir, bumalik si sir. Sir, bumalik ka na, sir. Ina, ina. Yan. Kamukha mo yung presidente. Kamukha niya si presidente, man. I'll take some money. 1, 2. Okay. Okay, sir. Have a good day. Sana bumalik kayo. Ano sa ba? 3. 3 pa lang. Maaga pa. Ikaw, sir. Bumalik ka na naman, sir. Sir, bumalik ka, sir. Sir, buti bumalik ka, sir. Wait lang. Auto-rotate natin. Yon! Rotate natin to. Yon! Sir. 1, 2, 3. Yan, sir. Sakto yan, sir. 4 na. Natin yung ilaw. Yan. Maliwanag, maliwanag, maliwanag. Dah. Pasta, expensive sa yan, sir. Di yun, oh. Ay, hindi. Ma-expensive nga. Ayan, sir. 0.50, sir. Sir, oh. Binili yung pasta ko, sir. Bread na lang. Wait lang. Search ko. Add. Add. Hindi ko na kailangan ng ano. Up. So, ma'am. Ha? Okay, ma'am. Get ka, ma'am. Wait lang. Kunin ko lang yung nasa labas. Yan. Tapos, punta tayo dito. Ito, kailangan natin follow-in. So, kailangan yan. Takbo na rin tayo. Sir, hindi expensive, sir. Baler. Sir, ay isa lang, sir. Mga na naman, sir. Expensive ba? 50, oh. Sige, paano kayo sa akin? Maganda na nga yung presyo, eh. Turn on the light using the switch wall. Yan, okay na, sir. Ma'am, ayan. Ma'am, pasok ka, ma'am. Pasok na pala. 1. Isa lang? Isa lang? Baduy mo naman. Ma'am? Ay, nalasukli, ma'am. 47, ma'am. Ma'am? Akin na lang, ma'am. Sige, ayaw mo pala eh. Ano yun, ma'am? Ito na. Bibigyan kita. Nagalit mo ako eh. Ma'am, uuwi mo to, ma'am, ha? Uuwi mo to, ma'am. Uuwi mo to, ma'am, ha? Tok lang. Basta natin. Mabuti tayo. Ngayon, ma'am. Naiinis ako sa'yo. 9. Yan. Okay na. Sir, balik ka, sir. Saan na naman? Okay. Bumay siya 2. Uy, ubos mo na. Ubos mo na lang, ma'am.
Hiya ka pa, buso mo na. Yun, congrats ma'am. Bigyan kita piso ma'am. Keep the change. Yan. Ay hindi. Uy sir, ginagawa mo dyan sir. Okay sir. Okay sir, ingat sir. Uy, sukle. Okay, walang sukle sir. Gaya dyan sir. Bigyan kita sir. 5. 5 lang. Yes, sir, ingat sir. Ingat sir. Sir, ingat sir. Okay. Uy, 156 ang ating kinita. Yun, tinignan ko yung license tapos wala pa. Pa-level 10 tayo. Siguro, isa na ito ulit. Hindi, meron na yan, wala na yan. Wait lang, meron ulit. Meron na yan. Hindi natin nakikita ito. Kaso mahal. Sige, oil. Panis. Okay. Yan. Tapos kuha natin to. Natin din sa baba. Wala. Okay na, dito na. Okay. Tapos yung mga kulang. Walang kulang. Galing. Kaya talaga, bumili tayo. Ito. Ilang kulang mo? Uy, dami. Uy. Bili tayo flour tapos add. Tapos ito. Para din mahirapan, dalawa na. Uy, gagi, wala na. Open. Ay, wait lang. Yung presyo nito, kalimutan ko. 6.99. Yan. Okay. Ba't nabukas to? Ay, hindi. Yan, puno. Puno. Ito ba? Nakabukas rin to. Wait lang, sir. Refund ko lang to, sir. Yes, sir. Uy, dalawang mantika. Yan. Kaya dapat, sir. Ganun dapat, sir. Sir, ganun dapat, sir. Ganun dapat. Kaya natin 25 customer. Okay. 70. Sir. Katulad mo isang lalaki, sir. Galing mo, sir. Papabarya lang kayo, sir. Papabarya lang kayo eh. Papabarya lang kayo eh. Okay, wala sukli. Bigyan natin ng piso. Ayan na yung piso. Bili ka lollipop. Bili ka lollipop. Lollipop, bili ka. Ano pa na wala na. Uy. Ikaw na naman. Para sa dito yung mga mukha. Uy. Sakto, bigyan natin piso. Bili ka candy. Sakto. Ah, hindi. 16. Galing mo, sir. Galing mo, sir. Yan, sir. Sinin, sir. Sir, sinin, sir. Uy, wala na tayong flour. Wait lang. Yung isa lang binili mo, yun ha? Isa lang. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. 95 plus binili mo sa akin. Ano yan? Ano yan? Kulang. Ano ba? Susunod, sir. Huwag kang papabarya, sir, ha? Di ka tatanggapin, sir.
Hindi ka natagamit, sir. Masya na dito, sir. 95 sukli. O yun, bigyan kita 5. Bili ka ano. Hey. Ano ata? Yung bread. Wala na yung bread. Bili tayo ng ano. Bili tayo ng... Bili tayo nito. Yan. Lah! Ano yun? Ang dami ba yun? Ang dami ba yun? Ay. Ito si sir. Mamadali ka, sir. Wait lang, sir. Wait lang kayo. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Hindi pa ako tapos. Wait lang. Ayan. Madali tayo. Nagmamadali. Nagmamadali. Sorry, sorry. 10, 20, 1, 2. 10. Mabigat na piso. Yan. Piso. 11. Oh, di ba? Panis. Yan. Sakto pera ma. Sakto, sakto. Yan, bigyan kita ano, 10. Bili ka lollipop. Di sir. Pabalatok ko na sa'yo, sir. Ito na. Uy, dami binili ni ma'am. Dami mo naman binili. Dami naman binili. Dami mo naman binili. Wait lang. Ano maganda? Yung license ko is kailangan ko na madam 1/3/23 na pera para may license, bagong pala license ako. Para may bagong license. Ipon tayo. Ay, nalapit na. Uy. Balas kalbo dito, sir. Yung kalbo dito, sir. Sinasapak lang namin, sir. Balasi ka dito, sir, ha. Uy, dalawa pa kaya. Uy, nagpapabarya si sir. 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 Pag nagre-record kasi ako, may nakaharang sa gilid. Kaya di ko ma-X, di ko makita. Kaya ang ginagawa ko, kina-cancel ko, tapos dinidigat ko na lang sa editor. Yun na, mabibili ko na yung license. Okay. Yan na. Yan na, bilhin na natin, guys. Bilhin na natin. Anong ano yun? Yun is, anong gagawin natin? Ay, tapos na ito, gagawin kasi, sir! Bilis, sir! Ma'am! Ay, lobat na ako. Wait lang, charge ko muna. Yan. Okay na. Okay, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tama. Should you find the... Ay, wala kami, ma'am. Hindi, magsasara na ako. Magsasara na ako. Wala na akong paninda. Sir, wala na akong paninda, sir. Pwedeng next time na lang, sir. Oh, sir. Parehas lang ng presyo yan, sir. Kung magre-reklamo, sir. Untog kita, sir. Parehas lang yan, sir. Hanggang 9 na lang po eh. Bilis na takbo. Binibilisan ko na lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. Wala supply, sir. Salamat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tama. Ayan na. Okay. Oh! Ayun, balance. Total. Oy.
Guys, dito na tatapusin ang aking video. Sa next part 1. Paalam!